प्रेज द लॉर्ड आम मान प्रभु जीशु ख्रीष्टर पवित्र नाम महिमा हेउ जे से यही समय रे आम मान चरण तल को आसवाक आज यही समय आमे माने जो अंशर चिंता करिबा ताहा आपण माने पाइबे प्रकाशित वाक्य तार 13 पर्व 14 पर्व आउ तार 12 पद। प्रकाशित वाक्य 14 पर्व आउ तार 12 पदरे एही प्रकार लिखा जाए एठारे साधु मानकर अर्थात जो माने ईश्वरंक आज्ञा पालन करती और जीशुंक प्रति विश्वास रखती से मानकर धैर्य आवश्यक। आउ थरे पढ़ुअछि प्रकाशित वाक्य 14 पर्व आउ तार 12 पद लिखा जाए एठारे साधु मानकर अर्थात जो माने ईश्वरंक आज्ञा पालन करती और जीशुंक प्रति विश्वास रखती से मानकर धैर्य आवश्यक। आसु ए समय रे आम माने गोटे मिनिट प्रार्थना करिबा और तहे उतारे आम माने ईश्वरंक वाक्य चिंता करिबा। अत्यंत प्रेमकारी मंगलमय परमेश्वर प्रभु आमे सबु गौरव आपन को देउछु कारण आपण ही महान परमेश्वर अटंती, सत्य जीवित ईश्वर अटंती, एकमात्र परमेश्वर अटंती। आपणकर प्रत्येकटी कार्य प्रभु अतुलनीय अटे, आपणकर दया अतुलनीय अटे। आ से निमंते आम माने जीवित अच्छु से मु धन्यवाद करुछि। एही समय आम माने आपन वाक्य मध्य दे जीवु आमे प्रार्थना करुछु प्रभु जीशुंक नाम रे आपणकर वाक्य आपण उच्चारण करंतु, आपण सफल करंतु, आपण महिमान्वित हुंतु। प्रत्येकटी अंधकार शक्ति को प्रभु जीशुंक नाम रे अग्राह्य करुछि। केवल आपणकर उपस्थिति और गमनागमनकारी शक्ति था प्रभु जीशुंक नाम रे मागुअछु, आमेन। आम मानक प्रभु जीशु ख्रीष्टंक ठारू प्रचुर शांति दया अनुग्रह सदा काल आपण प्रत्येक जन प्रति वर्तु। पवित्र वाक्य रे स्थान लिखा जाउछि एठारे साधु मानकर अर्थात जो माने ईश्वरंक आज्ञा पालन करती और जीशुंक प्रति विश्वास रखती से मानकर धैर्य आवश्यक। कहिले अत्युक्ति हेब नाही, बाइबल एही स्थान रे साधु मानकर परिचय लिखुछि। सबुठ प्रथम लिखा जाउछि एठारे साधु मानकर अर्थात जो माने ईश्वरंक आज्ञा पालन करती और जीशुंक प्रति विश्वास रखती। जे कौनसी विश्वासी को पचारंतु आमे माने आज जेते लोक ई वाक्य शुणुअछु आम प्रत्येक जन को पचारंतु आपण कौन प्रभु जीशुंक ठारे विश्वास करती? समस्ते कहबे हाँ आमे विश्वास कर। आपण कौन ईश्वरंक आज्ञा पालन करती? समस्ते कहबे हाँ पालन कर। हुए तो तेबे आम माने ईश्वर छामुरे साधु बोली गणित हेब, किंतु तथापि भी बाइबल किछि टर्म्स एंड कंडीशन भी कहि दउछि। यदि आपण माने जाकुबंक पत्र तार 2 पर्व और तार 19 पद देखिबे, जाकुबंक पत्र 2 पर्व तार 19 पद यदि आपण माने पढ़िबे से स्थान लिखा जाए भूत माने मध्य जीशुंक ठारे विश्वास करी थरहर हुअंती। बड़ विचित्र कथा। आमे माने कहूछु आमे जीशुंक ठारे विश्वास करूछु स्वर्ग राज्य आमर। पवित्र बाइबल कहूछि भूत माने मध्य जीशुंक ठारे विश्वास करी थरहर हुअंती। एठी चिंता करिवार कथा, भूत माने भी परित्राण पाइबे कि? भूत मानंकु भी ईश्वर साधु बोली गणना करूछंती कि? ख्रीष्ट रे मोर प्रिय माने आमे माने प्रवंचित न हेउ, आमे माने भंडा न जाऊ, आमे माने निज निज को परीक्षा करि थाउ जे मु आज जो विश्वास करूछि बोली कहूछि ईश्वर ताहाको विश्वास बोली गणना करूछंती कि नाही। मु आम प्रत्येक जन को मने पकई दबाकू चाहे। प्रेरित पाउल से बारंबार मंडली मान को लिखुले 2 करंथिया तार 13 पर्व 5 पदरे तुमे माने विश्वास रे अछ कि नहीं से विषय आपणा आपणा को परीक्षा करके देख। ए मुहरे खाली कहीदेली प्रभु जीशु मु आपण ठारे विश्वास करुछि चलिबो नाही। कर्म रे प्रकाशित हेबार अछि प्रभु जीशु मु आपण ठारे विश्वास करुछि। आमे माने जे ताहांक आज्ञा पालन करूछु आमे निजे साक्ष्य देले हेबो नाही। ईश्वर कहेबार अछि बेस उत्तम और विश्वस्त दास। मु उपस्थित आम प्रत्येक जन को कहबाकू चाहूँगी आमे माने शेषर शेष समय रे अछु।
ए समय जो माने निजे निज सह प्रवंचना करती से माने द्वितीय मृत्यु निमंते आपणा आपणा सह प्रवंचना करती। से दिन हुए तो आमे माने कहबा प्रभु मु आपन ठारे विश्वास कली। प्रभु जीशु कही न दियंतु मु केबे भी तो ठारे विश्वास देखि पारि नाही। आपण मानक मध्यरु अनेक हुए तो आज कहूथिबे भाबुथिबे मन को मन कही चलुछि विश्वास करंतु मन को मन बिल्कुल कहू नाही। जोहन लिखित सुसमाचार 2 पर्व तार शेष 3 पद आपण माने पढ़िबे। जोहन लिखित सुसमाचार 2 पर्व तार शेष 3 पदरे लिखा जाए प्रभु जीशु ख्रीष्ट आपणा नगरी रे थिबा समय अनेक आश्चर्य कर्म कले आ सेही आश्चर्य कर्म गुड़िक देखि अनेक जीशुंक ठारे विश्वास कले किंतु प्रभु जीशु से मानंकु विश्वास न करी से मानंक ठारु दूरेई रहिले। से मानंक ठारु आपणा को पृथक करी रखिले। आज आम मानकर विश्वास से ही लोक मान परि नुह तो जो मान ठारु प्रभु जीशु आपना को पृथक करी रखुचंती। विगत दिन मानकरे आमे माने शुभ शुक्रवार पालन कलु पुनरुत्थान दिवस पालन कलु। पवित्र बाइबल लिखा जाए प्रभु जीशु ख्रीष्ट क्रूस रे हत हेबा द्वारा से पुनरुत्थित हेबा द्वारा आमे माने पूर्व रे विदेशी और प्रवासी थिलु वर्तमान जीशुंक रक्त द्वारा ईश्वरंक निकटवर्ती हेइ अछु। जदि आमे माने वर्तमान ईश्वर निकटवर्ती हेइ अछु आ जगत सहित मध्य सामंजस्य रे दौड़ुछु जीशु कहंती तुम मानकर विश्वास विश्वास नुह। आमे माने जीशु को जानिछु बोली कहूछु किंतु जदि आमे माने अनंत जीवन निमंते विश्वास न रखी केवल ई 70 वर्ष बा बड़ सकाशु 80 वर्ष निमंते प्रार्थना करूछु विश्वास करंतु प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहंती तोर विश्वास विश्वास नुह। कारण पवित्र बाइबल प्रकाश करे जदि आमे माने केवल एही जीवन निमंते प्रभु जीशुंक ठारे विश्वास रखी अछु तेबे समस्त मनुष्य मानक मध्य रे आमे माने दुर्भागा आमे माने अभिशप्त। अतः बाइबल आज आम मान को कहूछि जे जेउ माने जीशुंक ठारे विश्वास करंती ईश्वरंक आज्ञा पालन करंती से माने साधु लोक हबा पई ईश्वरंक दृष्टि रे ग्राह्य हेबा पई आम मानकर विश्वास परिष्कृत हेबार आवश्यकता अछि। आमे माने सद्रक मैसक अबदनगो परी कहि परिवार अछि आज्ञा आमे ईश्वरंक भिन्न कहारी को जानि नाहु आम ईश्वर आमको रक्षा करबा को सामर्थ्यवान परमेश्वर अटंती किंतु सत्य कथा कहूछु से रक्षा करंतु अबा से रक्षा न करंतु आमे माने ताहांक छड़ा आउ कहारी को प्रणाम करिबु नाही। जदि साधु बोली देखा जिबा को चाहुचंती ईश्वर निकट धार्मिक परिगणित हेबाको चाहुचंती अन्य विषय गुड़िक ठारु दूर रे रुहंतु। सेथिपई पवित्र बाइबल लिखा जाए हे वत्स्यगण प्रतिमा गण को आपणा मानक मध्य रे स्थान दियो नाही। आमे माने तो ख्रिस्टियन लोक माने आम भितरे प्रतिमार स्थान काहे पवित्र बाइबल प्रकाश करूची जे कोनोसी विषय आम मानक जीवन रे ख्रीष्टंक स्थान नहीं जाउची ताहा आम मानक जीवन रो प्रतिमा। अतएव जदि आज क्रोध पई मु ख्रीष्टंक वाक्य को अग्राह्य करूची क्रोध मोर प्रतिमा। जदि लोभ पई मु ख्रीष्टंक वाक्य को परित्याग करूची लोभ मोर प्रतिमा। जदि मोर अस्वाभाविक प्रतिक्रिया पई मु जीशु को परित्याग करूची तेबे से अस्वाभाविक प्रतिक्रिया गुड़िक मोर जीवन प्रतिमा ईश्वर मते साधु गणु नाहंती। केवल मुखरे कहतु ना मु जीशुंक ठारे विश्वास करुछि कारण बाइबल कहूछि भूत माने मध्य जीशु को विश्वास करी थरहर हुअन्ति। जदि वास्तव रे साधु बोली देखा जिबा को चाहंती ईश्वर छामुरे तेबे ए प्रकार विश्वास हेउ परमेश्वर प्रभु अब्राहम को डाकिले आ से कुआडे जाउचंती ताहा न जानले मध्य जेउ ईश्वर डाकिचंती ताहांक ठारे विश्वास करी ताहांक पछे पछे चलिले ईश्वर ताहांकु ताहांक पक्षरे धार्मिकता बोली गणिले कहले अब्राहम आम्भे तुमर महापुरस्कार स्वरूप आमे माने शेष कालेर लोक माने एटी ढुलैबार समय नाही एटी निद्रा जीवार आ समय नाही एटी प्रत्येकटी समय प्रत्येकटी मुहूर्त प्रभु जीशुंकर आगमन दिन निमंते प्रस्तुत हेबार आवश्यकता अछि। काहिंकी
କାହିଁକି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 14 ପର୍ବରେ ଲେଖାଯାଉ 14 ପର୍ବ 12 ପଦରେ ଲେଖାଯାଉଅଛି ଯେ ସାଧୁମାନଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତି ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ। କାହିଁକି ଏହା ଲେଖାଯାଉଛି? କାହିଁକି ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି? କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି? କାହିଁକି ମୋତେ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି? ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 12 ପର୍ବ ଆଉ ତାର 17 ପର୍ବରେ ଲେଖାଯାଏ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 12 ପର୍ବ ଆଉ ତାର 17 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଏଥିରେ ସର୍ପ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ମହାକ୍ରୋଧ ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ବଂଶର ଯେଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତି ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ଯେବେ ଆକ୍ଷରିକ ଭାବରେ ଏହାର ଅର୍ଥ ବୁଝାଯାଏ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହେଉଛି ଇସ୍ରାଏଲ, ଅବଶିଷ୍ଟ ବଂଶ ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜିହୁଦୀୟ ଲୋକମାନେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝାଯାଏ, ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଜନ୍ମରେ ଜିହୁଦୀୟ ସେମାନେ କେବଳ ଜିହୁଦୀୟ ନୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ କର୍ମରେ ଜିହୁଦୀୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜିହୁଦୀୟ। ଆମେମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ, ଆମେମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଅଛୁ, ଆମେମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦାନ କରୁଅଛୁ, ପବିତ୍ର ବାଇବଲ କହୁଅଛି ଶୟତାନ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବାହାରି ଆସିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଶିଖାଏ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସଜ୍ଜା ପରିଧାନ କରିଥାଅ। ସେଥିପାଇଁ ତ ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଶିଖାଏ ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେଇକି ଥାଅ। ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଶୀଭୂତ ହେଇ ଶୟତାନକୁ ପ୍ରତିବାଧା କରୁଥାଅ, ତହିଁରେ ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ। ଶୟତାନ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆମେମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ୱାରଫେୟାରରେ ଅଛୁ, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ଆମେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ତାହା ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅଟେ ମୋର ପ୍ରିୟ। କାରଣ ଯେଉଁ ଲୋକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିବ, ଯେତେବେଳେ ତାର ଶତ୍ରୁ ତା ଉପରେ ପଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ସେ ଦୌଡ଼ିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବାଟ ପାଇବ ନାହିଁ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କର ସାଉଲ ରାଜା ମନେ ଥିବେ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ସେ ବିଜୟୀ ହେଲେ, ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ମରୁଛନ୍ତି। ସେ ନିଜ ଖଡ୍ଗ ଉପରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ମରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଯୁଦ୍ଧ ଆସିଛି ସତ, ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟଲାଭ ହେବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ବାଟ ନାହିଁ। ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟଲାଭ ହେବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ନାହାନ୍ତି। ପବିତ୍ର ବାଇବଲ କହୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତି, ଶୟତାନ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ଶୟତାନ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଶୟତାନ ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଯେପରି ଆମେମାନେ ପରାଜିତ ହେବୁ। ବଟ୍ ଧନ୍ୟ ସେଇ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସହ କାଳକ୍ଷେପଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 12 ପର୍ବ ଆଉ ତାର 12 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଅତଏବ ହେ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ତନ୍ନିବାସୀ ମାନେ ଆନନ୍ଦ କର, ମାତ୍ର ହାୟ ପୃଥିବୀ ଓ ସମୁଦ୍ର ତୁମେମାନେ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର, କାରଣ ସମୟ ଅତି ଅଳ୍ପ ବୋଲି ଜାଣି ଦିଆବଳ ଆପଣା ମହାକ୍ରୋଧରେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଇଅଛି। ଶୟତାନ ଜାଣିଛି ସମୟ ଆଉ ଅଳ୍ପ ରହିଲା। ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 12 ପର୍ବରେ ପଢ଼ିବେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଯାଇଅଛି, ଜଗତର ବିଚାର ହେବ, ଶୟତାନ ବାହାରେ ପକାଯିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଜୟ ଯାତ୍ରା କଲେ, ଶୟତାନ ପରାଜିତ ହେଲା, ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ଆଉ ପବିତ୍ର ବାଇବଲ କହୁଛି ଶୟତାନ ଜାଣିଛି ଆଉ ଅଳ୍ପ କାଳ ରହିଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆରୋହଣ କରୁଛନ୍ତି। 40 ଦିନ କାଳ ସେ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିଲେ, ପୃଥିବୀରେ 500ରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଆଉ ତହିଁ ଉତ୍ତାରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡେ ମେଘ ଆସି ତାହାଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛି। ଗାଲିଲିଆ ଲୋକମାନେ ଉପରକୁ ଅନେଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପରା। ସେତେବେଳେ ଶୁଭ୍ର ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ତାହାଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରକାର ଯିବାର ଦେଖିଲ ସେ ସେଇ ପ୍ରକାର ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବେ। ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକମାନେ ଉପର କୋଠରୀକୁ ବାହାରି ଗଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ।
शयतान बाहरी जाइछि समय आउ अल्प अछि बोली जानी विश्वासी माननकु जे माने जिसुंग पई साक्ष्य दियंती जे माने जिसुंकर आज्ञा पालन करंती से मानक सहित युद्ध करिबा पई आमे माने आज केते प्रार्थनार सहित प्रस्तुत अछु। पवित्र बाइबल कहूछि प्रकाशित वाक्य 14 पर्व 12 पदरे लिखा जाउछि साधु मानकर धैर्यर आवश्यकता अछि। यदि आपण माने दानिएल भविष्यद्वक्ता पुस्तक को देखिबे दानिएल भविष्यद्वक्ता पुस्तक तार 10 पर्व 12 पद और 13 पदरे विशेष करी लिखा जाए। दानिएल भविष्यद्वक्ता पुस्तक 10 पर्व 12 पद और 13 पदरे लिखा जाए एथिरे से मते कहले हे दानिएल भय कर नहीं कारण तुम्हें जो प्रथम दिन बुझीबा पाई और तुम परमेश्वर साक्षात आपण को नम्र करबा पाई आपना मनोनिवेश कल से ही दिन ठारू तुम्हार वाक्य शुणागला आउ तुम्हार वाक्य सकाशु आंभे आसी अछु। मात्र पारस्य राज्यर अधिपति 21 दिन पर्यंत आमर प्रतिबाधा कला मात्र देख प्रधान अधिपति मानक मध्य मिखाएल नाम रे जणे आमर साहाय्य करबा को आसिले आउ आंभे से स्थान रे पारस्यर राजागण संगरे रहिलु। पवित्र वाक्य कुहा लिखा जाउछि दानिएल जेउ दिन ठारू जानिबा पाई स्वर्गस्थ विषय सब बुझीबा पाई मनोनिवेश कले सेई दिन ठारू स्वर्गर दूत आसिले बट स्टिल तांको दानिएल को पाखरे आसी पहुंचबा को 21 दिन लागि गला कारण शैतान ताहांकर पथ रुद्ध कला। आज अनेक समय रे विश्वासी मानक मध्य बड़ कंप्लेन अछि प्रभु आ मोर प्रार्थना सुनु नहंती मु वर्ष वर्ष हब प्रार्थना करुछि मो कोଳରେ संतान नाही प्रभु मोर प्रार्थना सुनु नहंती मु वर्ष वर्ष हब आर्थराइटिस रे पीड़ित अछि मु रोग रे पीड़ित अछि मते चालिबा को कष्ट होउछि मते बुलिबा को कष्ट होउछि मोर परिवार रे ऋण अछि मो परिवार रे अनेक समस्या अछि मु प्रार्थना करुछि प्रभु सुनु नहंती एई मनोभाव आज्ञा शैतान बुणी देइछि आपनक मध्य रे सेथि पई तो बाइबल कहूछि ए शेष दिन रे विश्वासी मानकर धैर्यर आवश्यकता अछि। ए शेष दिन मानकरे जो विश्वासी माने धैर्यर सहित अपना परमेश्वर अपेक्षा करिवे से माने नुआ नुआ बल पाइबे। ए शेष दिन मानकरे जो माने परमेश्वर अपेक्षा करिवे से मानक निकट रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट आपना को प्रकाश करिवे। जोहन लिखित सुसमाचार 14 पर्व रे लिखा जाए प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहिले जे मते प्रेम करे से मोर आज्ञा सब पालन करिवो तहेरे पिता ताहाको प्रेम करिवे मु ताहाको प्रेम करिवि और ताहा निकट रे आपना को प्रकाश करिवि। एंड विश्वास करंतु शैतान केबे भी चाहे नहीं जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट आपनक निकट रे और मो निकट रे प्रकाशित हो। शैतान केबे भी चाहे नहीं जे आमे माने प्रभु यीशुंक सहभागिता रे रहू। शैतान सब बेले गोटिए लक्ष्य गोटिए उद्देश्य गोटिए योजना गोटिए परिकल्पना जे आमे माने की प्रकार भावरे ताहार कथा सुनी ताहार मतरे चली आमे माने विनष्ट हो जाऊ। जानी रखंतु मने रखंतु बाइबल कहूछि ए शेष दिन मानकर साधु मानकर धैर्यर आवश्यकता अछि कारण से मानक विपक्ष जे शैतान से युद्ध करबा को बाहरी अछि से काहा को ग्रास करिवो खोजी बुलु अछि। आज जदि आमे माने से शैतान पे सुजोग खोली दबा ना क्या आम मानकर आत्मिक जीवन ध्वंस हो जो भरोसा आमे माने रखिचु जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट आसीबे आमे माने ताहांक सहित मिलित हेबु ताहा अधूरा रहि जिवो। कारण पवित्र वाक्य रे लिखा जाए प्रथम करंथीय पुस्तक तार 15 पर्व आ तार 54 पद प्रथम करंथीय पुस्तक तार 15 पर्व आ तार 54 आ 55 पदरे एही प्रकार लिखा जाए किंतु एही क्षय शरीर अक्षय रूप वस्त्र और एही मर्त्य शरीर अमरता रूप वस्त्र परिधान कला उत्तारे एही लिखित वाक्य सफल हेबो जय मृत्यु को ग्रास करियछि रे मृत्यु काहे तोर जय रे मृत्यु काहे तोर नाहुड़। प्रभु यीशु ख्रीष्ट क्रूस ऊपर एब्री पुस्तक 2 पर्व 14 पद अनुसार से मृत्यु द्वारा मृत्युर अधिपति को विनाश करे जे प्रकार आपण आ मु जो माने माने मृत्युर भय रे बसिथिलु आमे माने उद्धार प्राप्त हेबु
କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଶୟତାନ ଜାଣିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇସାରି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି, ଶୟତାନ ସେଦିନ ଠାରୁ ପୁଣି ବାହାରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ଆଉ ଥରେ ବନ୍ଦୀ କରି ନେବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆମମାନଙ୍କ ମନର କଳୁଷିତ ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିନିଏ। এই କଳୁଷିତ ଭାବନା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ନାହିଁ। এই କଳୁଷିତ ଭାବନା ସକଳ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ, ତୁମେ ମାନେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହେବ ଆଉ ସତ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ଶୟତାନ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିଛି, ଯେ ପ୍ରକାର ଆପଣ ସତ୍ୟ କେବେ ଜ୍ଞାତ ହେବେ ନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ କେବେ ଜ୍ଞାତ ହେବେ ନାହିଁ, ଯୀଶୁ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। এই ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଉଛି, ଏହି କ୍ଷୟ ଶରୀର ଅକ୍ଷୟ ରୂପ ବସ୍ତ୍ର, ଯେଉଁମାନେ କବରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉଠିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେମାନେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପୁଣି ଲେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଶରୀରରେ ଅଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଜୀବିତ ଅଛୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଅମରତାର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଯାଇ ସେହି ବାକ୍ୟ ଯେ ରେ ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁ ତୋର ନାହୁଡ଼, ଆଉ ଜୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଗ୍ରାସ କରିଅଛି, ରେ ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁ ତୋର ଜୟ, ରେ ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁ ତୋର ନାହୁଡ଼, ସେହି ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, এই ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଥରେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏନଫ୍, ଆମେମାନେ ଏବେ କିଛି ବି କରୁ ତାହାର ପ୍ରଭାବ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବଟ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ବାଇବଲ ସେ ପ୍ରକାର କିଛି କହେ ନାହିଁ। ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ବାସ୍ତବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଛି, ବାସ୍ତବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ମୁଖରେ କୃଷାର୍ପିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଥିବା ହେତୁ ଆମେମାନେ ଆଉ ଥରେ ପାପ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଜି ଆମେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାପ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛୁ, ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, କିଏ ଜଣେ ଆସିଛି ଯେ ଆମକୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଶେଷ ଦିନରେ ଯେ ପ୍ରକାର ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଶରୀର ଅମରତାର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବ। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଏହି ଜଗତରେ ଥାଉ ଥାଉ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି, ଯେ ପ୍ରକାର ସେ ମୋତେ ସେଠିକାର ବସ୍ତ୍ର, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ପ୍ରକାର ହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଉଲଙ୍ଗତା ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଶେଷ ଦିନରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରିଧାନ କରିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ଦତ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ବାହାରେ ରହିଯିବେ। ଆଉ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଶୟତାନ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବାହାରି ଆସିଛି। ଶୟତାନ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ପରିକଳ୍ପନା ବୁଝି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରଭୁ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ଆପଣ ଦରକାର ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାମ ପୁତ୍ର ଡାକିବେ, ସେମାନେ ଜୀବନର ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ଉଠିବେ। ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 5 ପର୍ବ ଆଉ ତାର 28 ପଦରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 5 ପର୍ବ 28 ଓ 29 ପଦରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଏଥିରେ ଚମତ୍କୃତ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସମାଧିସ୍ଥ ସମସ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜୀବନର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନିମନ୍ତେ ଓ ଯେଉଁମାନେ ଅସତ୍କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦଣ୍ଡର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନିମନ୍ତେ ବାହାର ହୋଇ ଆସିବେ, ଏପରି ସମୟ ଆସୁଅଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କଥା କହୁଛି, ଶୟତାନ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବାହାରି ଆସିଛି ନା, ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବାହାରି ଆସିଛି, ତାର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଯେ ପ୍ରକାର ଆମେମାନେ କେହି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସତ୍କର୍ମ କରି ନ ପାରୁ। ଜାଣନ୍ତି କୋଉ ଲୋକମାନେ ସତ୍କର୍ମ କରିବାର ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକମାନେ? ତିତସ ତାର 1 ପର୍ବ ଆଉ ତାର 16 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ତିତସ ତାର 1 ପର୍ବ ଆଉ ତାର 16 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଘୃଣ୍ୟ, ଅବାଧ୍ୟ, ପୁଣି ସମସ୍ତ ସତ୍କର୍ମର ଅଯୋଗ୍ୟ। ବାଇବଲ କହୁଛି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସତ୍କର୍ମର ଅଯୋଗ୍ୟ। ଯଦି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ
ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରୁଛି, ଜାଣନ୍ତୁ ଶେଷ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ଦଣ୍ଡର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନିମନ୍ତେ ଉଠିବେ। ଆଉ ଶୟତାନର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାହା ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସତ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। କାରଣ ବାଇବଲ କହୁଛି, କଲସିଆ 1 ପର୍ବରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱର ପୂର୍ବରୁ ଯେ ସମସ୍ତ ସତ୍କର୍ମ କରୁ ବୋଲି ଯୋଜନା କରିଥିଲେ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେମାନେ ସୃଷ୍ଟ ହେଇଛୁ। ଯୀଶୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଶୟତାନ କହୁଛି, ଚାଲରେ ବାବୁ ଟିକେ ଆଜି ଜାଗତିକ ମନା ହେବା, ଚାଲରେ ବାବୁ ଆଜି ଟିକେ ରଙ୍ଗରସ କରିବା, ଚାଲରେ ବାବୁ ଆଜି ଟିକେ ମତ ହେବା। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଟିଏ, ଯେ ପ୍ରକାର ଶେଷ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ଅମରତାର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେଇ ଗୋଟିଏ, ଯେ ପ୍ରକାର ଆମେମାନେ ପତିତ ହେଇଯାଉ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେଇ ଗୋଟିଏ, ଯେ ପ୍ରକାର ଆମେମାନେ ଶେଷ ଦିନରେ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ଏହି ସ୍ଥାନରେ କହୁଛି, এই ଶେଷ ଦିନର ଲୋକମାନେ ଯେ ଆମେମାନେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ପାଳନ କରିବାର ଲୋକମାନେ ଯେ ଆମେମାନେ, ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଲୋକମାନେ ଯେ ଆମେମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ ପୁସ୍ତକ ତାର 1 ପର୍ବ ଆଉ ତାର 1 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଅନନ୍ତର ଦାଉଦ ରାଜା ବୃଦ୍ଧ ଆଉ ଗତ ବୟସ୍କ ହେଲେ, ତାହାଙ୍କ ଶରୀରରେ କୌଣସି ଉତ୍ତାପ ନାହିଁ, ଯେତେ ବସ୍ତ୍ର ଘୋଡ଼େଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଉତ୍ତାପ ଫେରି ଆସୁନାହିଁ। ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ଚାଲ ଆମ ମହାରାଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ପ୍ରାଣପଣ କରିବା। ଲୋକମାନେ ଯୋଜନା କଲେ ଯେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀକୁ ଆଣିବା, ସେଇ ଯୁବତୀ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିବ, ରାଜାଙ୍କର ସେବା କରିବ, ରାଜାଙ୍କର ପରିଚର୍ଯ୍ୟା କରିବ, ରାଜା ତାହାର ସହବାସ କରିବେ, ରାଜା ତାହାର ଶରୀରରୁ ଉତ୍ତାପ ନେଇ ବଞ୍ଚିଯିବେ। ପବିତ୍ର ବାଇବଲ କହେ, ସେ ଯୁବତୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲା, ସେ ପୁରୁଷ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଥିଲା, ସେ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଲା, ରାଜାଙ୍କର ସେବା କଲା, ରାଜାଙ୍କର ପରିଚର୍ଯ୍ୟା କଲା, ମାତ୍ର ରାଜା ତାହାର ସହବାସ କଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ରାଜା କ'ଣ କହିପାରି ନଥାନ୍ତେ କି, ପ୍ରଭୁ ଖରାପ ଭାବିବ ନାହିଁ, ଗତ ଥର ହିତୀୟର ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ମୁଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟଭିଚାର କରିଦେଇଥିଲି ତାହା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ଅଜାଣତରେ କରିଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପାପ କରୁଛି, କହିପାରି ନଥାନ୍ତେ? ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗତ ଥର ଯେତେବେଳେ ପାପ କରିଥିଲେ, ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଦୁଃଖ ରୂପ ଉହ୍ନେଇରେ ପରିଷ୍କୃତ କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପାପ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେଉଁ ପାପ କରିଛି, ହୁଏତ ଆମେମାନେ ତାହାର ପରିଣାମ ପାଇନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଦୁଃଖ, କ୍ଲେଶ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଗୀତ ସଂହିତା ପୁସ୍ତକ 51 ପର୍ବ 11 ପଦରେ ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ ଉପସ୍ଥିତିରୁ ମୋତେ କାଢ଼ି ଦିଅ ନାହିଁ, ତୁମ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମୋ ଠାରୁ ନେଇଯାଅ ନାହିଁ। ଜାଣନ୍ତି, ଯଦି ଜଣଙ୍କ ଠାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ? ରୋମିଓ 8 ପର୍ବ 11 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ କଲେ, ଯେବେ ତାହାଙ୍କର ଆତ୍ମା ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଥାଏ, ତେବେ ଆପଣାର ସେଇ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ କରିବେ। ବଟ୍ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆଜି ପାପ କରିବା ପାଇଁ, ଶରୀରର ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣା କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସତ୍କର୍ମର ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ନାମ ମେଷଶାବକଙ୍କର ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ କେବେ ବି ନଥିବ। ସେମାନେ ଦଣ୍ଡର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନିମନ୍ତେ ଉଠିବେ। ଶେଷ ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମେଷ ଆଉ ଛାଗମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ କରିବେ। ସେ ମେଷମାନଙ୍କୁ କହିବେ, ଜଗତର ପତନାବଧି ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ମୋର ପିତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନେ, ତୁମେମାନେ ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କର। କିନ୍ତୁ ସେ ଛାଗକୁ କହିବେ, ଶୟତାନ ଓ ତା ଦୂତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ନର୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଅଛି, ତୁମେମାନେ ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କର। ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ସତ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ହେଉଛି, ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ବିନାଶର ସନ୍ତାନ ହେଉଛି, ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ଶୟତାନ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ତାର ପ୍ରତିବାଧା କରିପାରୁନାହିଁ, ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିପାରୁନାହିଁ, ମୁଁ କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ, ତେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ସେଦିନ ଦୂର ନୁହଁ ଯେତେବେଳେ ପରାଜିତ ହେଇଥିବା ହେତୁ ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ବାଇବଲର ଗୋଟିଏ ନିୟମ, ଯେ ଜୟ କରେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଅଧିକାରୀ ହେବ, ଆମ୍ଭେ ତାହାର ପ୍ରଭୁ ହେବା ଓ ସେ ଆମ୍ଭର ପୁତ୍ର ହେବ।
जे जय करे आमे पितांक साक्षात रे ताहांक पराक्रमी दूतगणक साक्षात रे ताहार नाम स्वीकार करिबु आ जीवन पुस्तक रु तार नाम केबे भी लिभा जिबाकु देबु नाही। आज जदि आपण माने जय करने को चाहती प्रभु कहती विश्वाधु मानकर जो माने जीशुंक ठारे विश्वास करती जो माने ईश्वर आज्ञा पालन करती से धैर्यर आवश्यकता अछि। आमे जानिछु विश्वास रु धैर्य उत्पन्न हुए। आज निज निज को परीक्षा करू आम मान को विश्वास केते परिष्कृत। आज आम मान निजे निज को परीक्षा करी देखू आमे माने विश्वास रे केते सबल। कारण फिलिपियो कारण प्रेरित पाउल कहती मु ईश्वर ठारे जानुपाति प्रार्थना करुअछि जेपरि से तुम मान को आंतरिक पुरुष को बलवान हेबाकु दियंती पुणी विश्वास द्वारा ख्रीष्ट तुम मान ठारे वास करती। आज जदि आपण ठारे ख्रीष्ट अछंती आपण जकर विश्वास धैर्य उत्पन्न हेउछि जदि आपण माने ख्रीष्ट जीशुंक सहभागिता रे अछंती विश्वास करंतु बाइबल रो नियम ईश्वर स्थापन करिथिबा नियम ईश्वर अनुग्रह आम मान को प्रभु जीशु ख्रीष्टंक सहभागिता रे अनंत जीवन अछि। आम मान मध्यरु केही विनष्ट हेब नाही कारण प्रभु जीशु ख्रीष्ट निजे कहती मोर पिता जो मान को आकर्षण करती से माने मो निकट को आसी पारंती मु से मान को केबे भी बाहर करी देबी नाही मात्र मु जे से मान को शेष दिन रे उत्थापन करे एहा मोर पितांकर इच्छा। अतएव धैर्य धरी रही थाओ विश्वास रे बलवान हेउ जेपरि से दिन आसीब तुरी बाजिब प्रभु जीशु आपणक नाम घेनी डाकिबे आपण माने मु रूपांतरित हेबु आ चिरकाल प्रभु जीशु ख्रीष्टंक सह वास करिबु। बाइबल आज आम मान को डाकुछि टिके धैर्य धरी दऊ टिके क्लेश सह्य करी दऊ आवश्यक पड़ले रक्त मध्य दे दऊ प्राण मध्य परित्याग करू किंतु प्रभु जीशु को केबे भी परित्याग न करू। प्रभु करंतु से प्रभु जीशु ख्रीष्टंक द्वारा से आम मान को सर्वत्र भाव जय प्रदान करंतु। प्रभु आम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। आमेन।